Siapa menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka hatinya tidak akan pernah mati walaupun semua hati banyak yang telah mati. Dari hadis ini para ulama menyampaikan bahwa bagi kaum muslimin muslimat di malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan berbagai macam kebaikan. Kita dianjurkan untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perbuatan tersebut semampunya, lakukan perbuatan tersebut seikhlasnya, sehingga kita tercatat sebagai orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu yang perlu kita ketahui para hadirin, bahwa malam Lailatul Idul Fitri atau Idul Adha itu adalah malam mustajab untuk berdoa. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Imam Syafi'i, di antara waktu yang mustajab adalah malam hari raya. Sehingga di sini kami ingin mengajak kepada panjenengan semuanya, satu, untuk berzikir, untuk sholat sunnah dalam rangka menghidupkan malam hari raya dengan kebaikan. Dan juga kita nanti ingin mengajak jenengan semuanya untuk doa bersama, untuk mencari makbulnya doa di malam hari ini. Jadi kita berharap banyak kebaikan yang akan muncul dari diri kita atas makbulnya doa di malam hari ini. Oleh karena itu, para hadirin hadirat, sebenarnya menghidupkan malam ini tidak hanya dengan takbiran, tapi dengan berbagai macam kegiatan. Dan ini telah dicontohkan oleh para salafun sholih. Dan tradisi demikian yang sangat kental adalah di Tarim atau di Yaman. Saya ingat betul waktu saya di Yaman, takbiran kalau di daerah Tarim itu tidak pakai pengeras suara. Tidak pakai pengeras suara. Cenderung ya di masjid, maksudnya tidak terlalu lantang. Kemudian jam 9 itu biasanya masyarakat mulai tidur. Baru nanti jam 12 mereka berkumpul di masjid semuanya. Untuk apa? Untuk baca Al-Quran, hizib Quran, hataman Quran. Hataman Quran, kemudian disusul dengan sholat sunnah, ya, disusul dengan kemudian zikir, memuji-muji Nabi Muhammad. Itu sampai subuh. Mulai jam 12, betul. Jadi kegiatan yang demikian ini turun-temurun mulai dari dulu sampai sekarang. Luar biasa sekali itu. Dan saya ingin ngajak panjenengan semuanya untuk menghidupkan malam ini ya semampunya. Kita belum bisa meniru 100% yang diamalkan oleh ulama-ulama dan ahlu tarim. Ya kita laksanakan semampunya di sini. Semoga kita juga termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Mbak Maimun Zubair itu sering dawuh, sak kemedut-kemedute santriku atau sak begetut-begetute santriku. Nggih, iso lek malam hari raya Idul Fitri iku salat 2 rakaat ba'diyah Isya, kemudian salat witir. Ya. Lah atine ora bakal mati. Kalau hati itu sudah mati itu sangat bahaya sekali. Apa sih ciri-cirinya hati mati? Hati mati itu cirinya adalah hati yang tidak peka pada akhirat. Pikirannya dunia, tidak peka pada akhirat. Bahkan ketika ada gempa atau kejadian-kejadian apa,
dia tidak takut. Ya, tidak membuat kejadian-kejadian itu menjadi nasihat bagi kita. Ada tetangga mati, ada teman mati itu, kalau hati kita mati, maka kejadian-kejadian yang seperti itu tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Ya. Dan orang yang hatinya mati biasanya ya dinasehati dengan model apapun sulit, tidak masuk. Kalau orang sudah dalam keadaan demikian, maka orang itu dimanapun berada dia akan sulit bahagia. Dimanapun berada dia akan banyak bentrokan dengan yang lain. Ya, makanya kita tidak ingin yang seperti itu terjadi. Kita berusaha di malam ini kita hidupkan dengan zikir dan yang lain-lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah ini kita sholat isya dulu bagi yang belum sholat isya berjamaah. Bagi yang sudah sholat isya, monggo kalau mau mengulangi sholat isya. Karena sholat wajib itu sunnah untuk diulangi. Sholat wajib itu sunnah untuk diulangi. Khususnya mengulanginya untuk berjamaah. Jadi kalau seandainya jenengan sholat sendirian kok, setelah sholat jenengan umpamanya ada temennya yang belum sholat, ayo jamaah dengan saya. Mengulangi sholat demikian bagus sekali. Madan. Kemudian setelah sholat isya kita wirid sebentar, kemudian sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, sholat sendiri-sendiri. Kemudian kita sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat dilakukan 2 rakaat salam. Dan sholat ini agak panjang sedikit karena ada tata caranya. Tata caranya adalah pertama, ya sholat seperti niat sholat sunat tasbih, ya kata nilai ta'ala aku sholat sunat tasbih gitu misal. Kemudian ya baca iftitah, setelah baca iftitah kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat. Setelah baca surat baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ya. Kemudian itu sebelum rukuk. Jadi baca misalnya Al-Fatihah, kemudian baca Al-Kafirun, terus baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Menurut sebagian ulama ditambahi lagi wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu betul. Tapi yang masyhur betul saya tambahi wala haula. Itu 15. Kemudian saat rukuk pas rukuk jenengan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Iktidal sama, setelah doa iktidal baca itu 10 kali. Kemudian sujud 10 kali. Ya. Kemudian duduk 10 kali. Kemudian sujud lagi 10 kali. Kemudian duduk mau rakaat kedua. Jadi duduk istirahat biasanya itu. Mau rakaat menuju rakaat 2, itu jangan bangun dulu, tapi baca 10 kali dulu. Nah, ini 1 rakaat. Berarti 1 rakaat itu ada 7 tempat yang dibacakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan yang 1 tempat baca 15 kali, yaitu setelahnya baca surat pendek, kemudian baca 15 kali. Selainnya terus kemudian semuanya selainnya itu dibaca 10 kali. Dan nanti rakaat kedua juga sama. Cara melaksanakannya sama dengan seperti itu. Ya, baca Fatihah, kemudian baca surat, setelah baca surat baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, kemudian rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk 10 kali, sujud lagi 10 kali, kemudian baca tahiyat. Setelah baca tahiyat sebelum salam baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, kemudian salam. Gitu. Ini salat tasbih. Dan nanti diulangi lagi 2 rakaat seperti itu persis. Gitu. Nanti setelah salat tasbih kita salat witir 3 rakaat. Kemudian baru baca surat-suratan, surat Yasin, surat Waqiah dan surat Tabarok. Kemudian kita zikir sebentar dan doa bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Oke, kita
Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik dan seikhlas mungkin sehingga apa yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dulu dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Bismillah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanallah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Subhanallah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyatun mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي سيدي مولاي سبحان الله 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 بحمده الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا يفنك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما جل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما المستقيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من التوابين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بما سلم من لا تأتيك سترانا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واتنا من وعلى الأزواج نبي خمسة وسلام بأرض العالمين فاتحة صلي ركعتين بعدية العشاء ركعتين بعدية العشاء kipas panas صلي سنة بعدية العشاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الله بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Kita sholat tasbih, ya. Jadi sholat tasbih itu 4 rakaat, 2 rakaat salam, dan 2 rakaat salam.
Jadi sholat tasbih itu niatnya usolli sunat tasbih kata ini lillahi ta'ala. Kita lakukan berjamaah. Jadi yang jadi imam ya imaman, yang makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah sholat tasbih baca sebagaimana biasa iftitah, kemudian baca Fatihah, baca surat, kemudian baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali, kemudian rukuk baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, i'tidal baca 10 kali, kemudian sujud baca lagi 10 kali, duduk 10 kali, sujud lagi 10 kali, kemudian mau bangun duduk dulu, baca itu 10 kali, kemudian baru berdiri. Ya, rakaat kedua juga sama. Baca Fatihah, baca surat, kemudian baca tasbih itu tadi 15 kali, kemudian rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud lagi 10 kali, duduk 10 kali, sujud lagi 10 kali, bangun, baca tahiyat. Tahiyat dulu, baca tahiyat, sholawat, terus sebelum salam, baca tasbih itu 10 kali, baru salam. Oke, paham ya? Terus setelah salat tasbih, kita susul dengan salat witir. Ya. Setelah salat witir, baru kita baca surat Yasin, kemudian surat Waqiah, kemudian Tabarok, kemudian kita zikir dan doa bersama. Salat jamiah. Oleh sunat tasbih rakaat ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Inni wajjahtu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah rabbana. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. As-salatu jami'ah. Salli sunat at-tasbih rak'atain imam. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abudu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fanaka wa mazida ya rabbana lakal hamdu. Allahumma ya Allah. Allahumma barakatuh salat itu jami' hajatina ya Allah. Ini jami' hajatina ya Allah. Allahumma barakatuh salat. Yassir lana fi ta'allumin wa ta'limin wa amalin wa tawatul. Allahumma ya Allah barakatuh salat. Atina istiqamatan fi ibadatika ya Allah. Atina istiqamatan fi ta'allumin wa Allahumma ya Allah barakatuh salat. Inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma barakatuh salat. Yassir lana jami'a rizqina ya Allah. Allahumma barakatuh. Ij'alna hadil mati majul. Allahumma barakatuh salam. Ij'alna wa jami'at al-bidatina wa ahlan wa awladan wa ahli al-maghfir wa al-tuqra tajwa. Allahumma ya Allah rabbana atina min salam. Subhanallah. Fatiha. Sallu sunatal witri thalatha raka'atin jami'atan rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat jami'ah. Witir 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان الله سبحان الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah rabbana. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah liman hamidar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Aina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah barakatuh salatil ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Wa atina ulman nafi'atan wa barakatuh. Allahumma ya Allah subhanahu. Allahumma ya Allah rabbana atina subhana rabbika. Fatiha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil
الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. فسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا منها فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا ظاهركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردون من إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جمعوا لدينا محضرون. آيات لهم الأرض الميتة وهي وأخرجنا منها ومنه يأكلون. وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وعنب الذي خلق الأزواج كلها مما تخلق
هذا الوعد إن كنا صادقين يوم ينزل رسول ويستغفرون رسوله وليزك قول مننا لم يسرن وما يعلنون ولم يرنسن وأنا خلقنا من نطفة وإذا وخرج مبين والضرب المثل ونسي خلقه ولم يلد وما يرمي وليحيي الذي أنشأ ولم يره بكل خلق الذي جعل لكم الشجر خذ النار وإذا أنتم توقدون سلا دخل سمة الأرض وقدر يخلق مثلهم بل هو الخالق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يخلق سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك عن وعبدنا وأنفسنا وأموالا وكل شيء عضيدنا اللهم اجعلنا ويفيك نافك وأيمانك وأيادك من كل شيء مريض وجبنا عن ذي الواي وذي بين الوادي وغير ونسعد وفي جازل وكل شيء ودر اللهم جملنا بالعافية وسلم وعافينا بالتقوى والاستغفار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأولادنا اللهم من المسلمين وصلى الله عليه وسلم رحمة يا أرحم الراحمين فاتحة إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة
هذا باب ما سجد هذا وأصحاب اليمين وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa nasta'difu asyhadu khalqi wa rasulika wa nubtala bidhammi man manana wa anta wa ra'idha lika kulli arda. Allahumma kama sunta wujuhana wa bijudika wa karamika wa fatika ya arhamar. Allahumma kama sunta wujuhana wa bijudika wa karamika wa fatika ya arhamar. Ini nabi fadlika man suwaka wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Waj'al Allahumma lana ilayhi dharikan sahla min ghairi fitnati wa la minnati wa la minati wa la qadri. Waj'alna Allahumma al-kharam haitsu kan wa inna man kan wa inta. Nasta'inu bi ni'matika illa bima tuhibbu wa tardu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا كان ماسرا فيسر وإن كان بعيدا فقرب وإن كان قرب فدهره وإن كان قليلا فقدره وإن كان معذبا فأوجده وإن كان مغفورا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئا فاغفرها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عاثرة فأعقلها وبارك له يا من إذا رد شأننا ما يقول لكم فيكون سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البشر هل ترى من فضول ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور على يعلم من خلق وهو العليم الخبير والذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا برزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يخلق بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات يمسكون إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يوجد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم نرزق رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبيلا على صراط مستقيم هو الذي أنشأ وجهه سمعنا من شر ولم تقول هذا شو الرحمن والنبي عليه توكلنا واسأل ولم من هو في ذلك مبين ولا رأيت من الأسواق ما هو وما يأتيكم معي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله بركات صلاتي وبركات صلاتي تبارك يا الله اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركات صلاتي تبارك يا الله أنزل علينا في قبرنا يا أنزل علينا اللهم يا الله اتنا استقامة في جواب سؤال منكر ونكر اللهم يا الله ببركات صلاتي تبارك يا الله اتنا استقامة في جواب سؤال منكر ونكر اللهم يا الله ربنا يا ربنا يا ربنا بركات حبيب صلى الله عليه وسلم اتنا رزقا واسعا عالم دائما بركة يا اللهم يا عنا على الذكر والشكر اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون فاتحة الرحمن الرحيم مالك إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 وعلى آله وصحبه وسلم استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 استغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلة في الميزان حبيبة الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من عند اللهم يا الله تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من سورة الياسين وسورة وسورة الواقعة وسورة التبارك يا الله وما هللناه وما صليناه وما استغفرناه وما سبحناه يا الله إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا يا الله الله يا إيمان اللهم إلى جميع وأوصل إلى آبائنا وأمهاتنا السابقين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا وعافنا اللهم يا الله بركاته اجعل هذه القرية قرية طيبة وأنت غفور اللهم يا الله اجعل هذه القرية قرية طيبة وأنت غفور اللهم يا الله اجعل هذا المهد مباركا نافعا اللهم اجعل اللهم يا الله آتنا يا الله اجعلنا وجبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون فاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara Ihya'ul Lail yang kita awali pada malam hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baik dan bisa dilanjutkan dalam malam hari Idul Adha dan malam hari raya Idul Fitri yang lain, hingga nanti mungkin bisa mengajak-ngajak pada yang lain. Jadi tujuan kita tidak ada lain, ingin menghidupkan malam ini dengan ibadah. Kita berusaha niru terhadap orang-orang tarim yang menghidupkan malamnya itu dengan hizib Quran. Kalau di tarim mulainya jam 12 dan itu nyambung subuh. Jadi jam 12 sampai subuh baca Quran, ya hizib Quran, hataman, kemudian zikir, sholat sunnah terus sampai subuh. Itu. Setelah subuh baru berangkat ke tempat sholat Id itu. Itu kalau di tarim ya. Kita tidak bisa niru seluruhnya, kita niru sebagian saja. Namun alhamdulillah ini sudah baik. Semoga yang kita amalkan dan kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya panjenengan masih kurang untuk beribadah di malam ini, ya monggo dilanjut, nanti silakan dilanjut secara pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.